بسم الله الرحمن الرحیم وذکرنا یادوی ما اغا یتلا چلستل شی فی بیوتکنا بکورنو استاسو کی من آیات اللہ دا آیاتنو دا اللہنا والحکمت او دا سنتنا ان اللہ یقینا اللہ کانا دے لطیفا خبیرا بارک بین او خبردارا ان المسلمین یقینا مسلمانان سڑی والمسلمات او مسلمانان خزیم والمؤمنین او مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمنان خزی والقانتین او تابداری کون کی سڑی والقانتات او تابداری کون کی خزی والصادقین او رشتیا ویون کی سڑی والصادقات او رشتیا ویون کی خزی والصابرین والصابرات صبر کون کی سڑی او صبر کون کی خزی والخاشعین والخاشعات یریدن کی سڑی او یریدن کی خزی والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کون کی سڑی او خیرات کون کی خزی والصائمین والصائمات او روجنیون کی سڑی او روجنیون کی خزی والحافظین فروجهم حفاظت کون کی شرمگان اخپل لرا سڑی والحافظات او حفاظت کون کی خزی والذاکرین اللہ یادون کی اللہ لرا کثیرن ڈیرا سڑی والذاکرات او یادون کی اللہ لرا خزی اعد اللہ تیار کردی اللہ لهم دی لرا مغفرتن بخنا واجرن عظیما او اجر لوی وما کان لمؤمن او ندی مناسب د پارا د یو مومن سڑی ولا مومنت او نو مومن خزی اذا قضى الله کلا چی پیسلو کی اللہ ورسوله او رسول دا اللہ امرن دیو کار ایکون لهم الخیارا دا چی دی لرا خپل اختیار من امرهم د پیسلی د دینام ومن یعص اللہ او چاچ خلاف کو دا اللہ ورسوله او دا رسول دا اللہ وقد ضل ضلالا مبینا تاکی سرا گمراہ شو پا گمراہ اخکار سرام